I-X na ba ko? Delete selected items. Kanan. Yeah, add the base. Yeah, sa file. Ita-add ko sa desktop. Delete. Yeah ba? Ha? Delete, check? SRC. I-delete. Wala rin main class, di ko mag-create I-delete main ito. class. Para bago na lang. Siya mag-delete. Yan na. Sa SRC din. Sa SRC. Yan. Send ka na. Nick.tv. Yan. I-test connection ka. Okay. Yan. Check ba kung ito? Ka na. Table name. Ito sa. Sa to eh. ID. Mo default package man niya. Waiting mo primary. So, mag-create of main class, sunod sa main package, o sunod sa main class, inside of main package. Pag-call sir. Ayun, bago rin. So, I have two packages. First package is config. Inside the config is na config class. Another package is main. Inside that main package na ay main class. So, next is we need to connect. We need to connect the database and the Java. Kinsa ganito yung mag-connect sa database sa Java? Ang jar ang tig-connect sa dua. So, i-download lang ni. You go to this link. Go to this link. And then natin nga link, i-download ang jar file. Kaning nga link, you can download the jar file here. No, so you can download the jar file na lang. Kailan ko na-download na link. Go to my Java. Turtle ka hasta nakasave ang file. How to turtle? Right click. Properties. Kapiha ang directory. Windows R. Paste. And enter. So natin. So now, asa to na-download ang SQLite? Tara. Once the file is downloaded, you move this, copy, and then assign butang sa imong directory, src, inside config folder. Paste lang, and to confirm na ligana is kita na sa dito directory. Balik na, sir? No. So here, nalang SQLite. You copy the downloaded files to the config folder. Now, kanina jar, dili pa na mugana, basta wala na sa libraries. So we will still have to add this to libraries. And to do that, right click and add jar folder. Tanawa, sayop niya na directory, dapat mag-start og SRC. Kani, wala man na-start og SRC. Asa nakasave akong folder? Nakasave siya sa desktop. So, balik, right click, add jar. Asa nakasave? Desktop. Student violation. SRC, config, and then tara, mag-start na siya o SRC. Basta mag-start si SRC, safe na siya. And then make sure to open. Once open, mo appear na dali ang jar. Hint, kung folder, error na siya. Dapat kanidyo nga symbol, jar. Garapon.
Next. Okay na? Next is, in config, we will add two functions here. Sa mga functions sa itong i-add sa config. Working again, naman yung dot is, ano may code? First is the code to connect. Ako na to ang code to connect. And paste it here. Sir, paminaw siya ba? Manana, paste na. Pagka umag-paste, kung saan yung pag-ayong error. Kaya akong hint dire is dapat naa ang keyword niya SQL. Keyword niya SQL. Now, if you want to fix everything right away, tangtanga ang connection, ilisag asterisk. Ayaw na tatangan. Because asterisk can be read as all. Taugatanan. So, natatay first function or first method, pangan is connect. Next one is sayo pa ni voters. Do we have database? Wala pa. So, mag-create ta og database. How to create database? SQLite Studio. And here. Kung sa itong table na ito yung users. Wala ka stable. Diri ko sa itong download. Diyan na. Sunod guys. Wala trabaho. Saman. Ay, sorry. Thank you. Dari ka doon focus. Nagling sa nagling ngayon, okay daw. Table? Table na po. Pero bisita na anong mag-print ay kaya. Ano ba na? So, morning ang mga table na ito. First table is user, second is. UID, so that UID. So here, Ay, nakunik na niyo ito sa sabaw. Wala pa. Basta. asa ito nakasave ako dyan? Add ito stop. I-add na niyo ito. You click this here, So, wala pa. Asa niyo mag-save eh? and desktop. Ay, dito sa Again na, wala ko nagpasunod. Ang inyo, makalista lang sa Manit. step. Student violation, Wala na akong isodel. tayo dire, tapan sa SRC. Mana, mau kita rin? Wala na. Ay, wala na. Dali. Common mistake ninyo is dili ninyo mabutangan o .db. So, butangan dyan na ninyong Kaya extension. mag-DB. .db. Ha? What? DB? And then test connection, okay. To confirm that, tanawa lang inyong folder na ano yung magawas niya. Namin na na. Wala ka sir. Kung man, mag-create na itong table, at i-double click ang database, right-click the tables, create table. Klaro? May nagklaro. Pangalan sa atong unang table. The name of the first table is Users. But I will name this TBL user. First column. What was the name of the first column? Favorite. User ID. Primary key dili. Mari. I-configure na ko kailan mo auto increment wala. Kung saan din ang auto increment? What's auto increment? If the first ID is 1, if mag-add ka balik, the next ID would be 2 automatically. So ato na lang i-check. Again, configure and then auto increment. And then okay. Next is user name. Tangan na itong text, plus data type, tangan na akong size. Next is user email text, another 100, save.
Lubot yung sir. And lastly is the password. Yes, so hindi mo mag-put. Ay, buto pa yun. Klaro? So, natay pila ka column, 5. Na-save na niyo pa. Wala pa. To double check, i-click lang ni. Na-save na na. If dili na mo green, na-save na na. Nanagay sa table. Our first table is mag-ata balik sa second table. Table for violations. First column, VIT, primary key, auto-increment. Again, VIT, primary key, configure, auto-increment. Apply. Hindi po ulit yung sir. Mas na no? May oras. Sunod is violation description. This is text. Sa kanang size 100. Next is violation. Another text 100 hapon. Last is violation. So now this is the summary. I-click lang check to save. And now we have 2 tables in one database. So now we have 2 tables. Pause to mine. After that, play it up, play. Pero cellphone ko lang po. Since anong kay database, since I name sa database, ilisan ang voters. Kasi pa nga sa database na to. Violation. Yeah, violation. Now, bilog dalawa, careful. Violation. Kasi akong buhat to. Rename. Dila na lang i-rename yung error. Pwede na, i-close na lang eh. Yan, i-rename lang yan. Double check if na ako bang tables. Na, wala, error dyan siya. So, dili dapat i-rename ang database. Sa ito name? Violation. Dala lang, careful lang, nagka-error ko. Wala na error. Kung saan pag-i-insert? Right click, edit, database. Pangatli o violation. Then let's check the folder. So duha na ka database. Asa ang sakto? Kana, Delete sir. na lang nito. Pag open mo, nagya po na tables, wala na. Mapuya. Mapuya mo. Kapiyo na lang ko na eh. So, nandun sa table, pwede na na-i-bilin. Stock up me sa table. Di na ka magagawin din ang fulan na, kaya mutak ko lang, bubuksan mo. Saktora na ang mga columns. Let's go back to our folder. Make sure na usaray database na to. I-delete na to ang violation. Double click, naka-open na siya na. Okay, so our database is good. Ilista na tayo o violation that okay ba da? Okay pa po?
mag-add na lang function niya. Function niya, add record. Copy this one. This function is to add record paste. Ayaw i-paste ka one sa config, but soon sa config, but ubos sa connectivity. Paste. O wala na ng error ha kung naka-all na niya. Dili na siya kung error. Ano, duha ka function? Then balik tani. Mag-code na natin. Tinood, dili na tinood ng code. Sa code na to, mag-add mo ng violation. Yun na is first is Tatlo na lang ko lang ako. Kung nasa pagkakasahan ka. Yeah, okay na. Kami? Iwan. Hindi ka kasama na. Ma-edit naman na lang. next. Ikakat ang din yung effect sa pagkakasahan. Na may Telegram. Kasi may Telegram sa taas. Oo, kasi Telegram, naka-Telegram ang chat. Naka-Telegram. Hindi man na lang, pwede siya magka-edit. Dito mo na sa nakawin sa balay. Last story. Hindi ko na kasi definition na ko to as in. Nakawin sa balay. Sana na rin sa pero tayo sa balay. Sando na lang ako. Wait na lang ako ang content. Hindi, nakasaban. Di pareha na siya. Ha? Oo. Wala pa na. Ganyan rin na pa mag-imo atong convent something. Switch na to. Sige. So, katong doon, tulungin mo din ang ganyan. So, asa lang one, add tao, users. Another switch na side. Sendi niya ko na iba na. Iba na. Telegram na ako mag-send ay. Oh, sendi ko Telegram. Okay. Ibo mo sa kung ipang buhat dali ha? So, another, akong ibuhat is itagana mo siyang option na mag-add, magpili whether user, violation, or records. Once is add user. So, next is mag-code na tayo sa switch. 15 minutes. Another switch inside switch. First switch, switch choice. So, case 1. Say una na itong mga tol. One man na. Diba? Let's add user. So, unsa man? Enter tag ID dili. Dili na ito mag-enter ID ha. Kaya anong gali? I-enter siya daan.
nata sa database. Dito nata sa name. Name ba to? Name, email, type, pass. Enter name, email. Okay? Next is what's the name of the table? Insert that. PBL. Balik ko dito, sir. PBL user. Tawag ko na ito mga column. Check first column. Yung ID, yung name, yung email, yung type, yung pass. Walay ID, okay? Auto internet na. Values. Pila ka book data di pangayo? 4. 1, 2, 3, 4. Pila ka question mark gihatag? Pahat. 4, sir. Ha? Ang unit pass, okay, walay underscore. So, gana. Next is kalimutan ko game mo, kanina. Tara ha, basin, wala na record niyo ba? Nagpundo ko o kisay gamiton, si con. Using con, tawag ko na to si add record. Unang ipa kayo add record is QL. Next is tanang data. Upat magabo. Coming from NM. Ang bot, o kabalo. Paano to? Okay, tara, pag rana, nakita siya main class. So, ato lang himuon si main as main class. Password. Password. Ay, di siya. Ah, nagkatuwa. And it's here. Violation, himuon na to sa violation. Yan, napali una niya yun. Napali diri una. Nalapit sa kapuhi-puhi ang 24 minutes. Okay lang yan. Kasi natin ka mo konti na. Apat ko. Lupa nyo, na-switch mo sa switch mo.
Hindi na sa mag-switch na rin. Na. Pero, Butang sa notepad siya. next is, let's go to violation. Asa na yung butang ang switch? Babaw o post yung switch? Babaw. Tapad sila ni user. So, tapad ali. Saan na yung switch? So, dali. Ano, dali. Balin.